जोहार सनम नेलिए को इन देवदत्त सोरेन और द होल न्यूज़ पे नेल ᱧᱟᱢ दा द होल न्यूज़ रे सनम को सगुन दाराम तिहिन दो अडी गौरवान मिटन दिन कना और नुई गोंके जहाय मिनाया नुई दो अडी आयमा हर के बोन उपरुमिया मानतान शशिकांत मुर्मू गोंके प्रोफेसर गोंके कनाय महात्मा गांधी कॉलेज जहां दो लालपुर रे मिना जहां दो संताड़ी मीडियम ते दो नेस खन दो को पढ़ा तबोना गिद्र को ओंडेनी महाशय कनाय से प्रोफेसर गोंके कनाय गोंके सगुन दाराम और मानव जोहार जोहार पुइले रेगे एकाल एकेबारे दा हुल न्यूज और साउते सनाम नेनेलिया कोठेन माने इन पाटा कोनाडी गुणमान जोहार ताहेना गोंके नॉय हाँ चालू कना लालपुर महात्मा गांधी कॉलेज रे संताड़ी ते ओलोग पढ़ा जहाँ गिद्रे को आडाट एटकेटोड़े रे को पढ़ाव लेना एचएस पास करे ओकारे ले पढ़ा बाले पढ़ा अदो नोआ आम ओका लेकाम अटकारेदा आमा फीलिंग्स ओका लेका अच्छा विषय दो कना विशेष कायते शुधु इन काय दो बांग पूरा मेन गानोआ पश्चिम बांगला सिंहत भारत दिसोम एकेबारे धरती जागात रे जहाँ तीना सान्ताड़ हपन मेना बोना सारिगे ने दो अडी रिस्कवान और गौरवान माने संदेश काना जे लालपुर महात्मा गांधी कॉलेज जहाँ दो पुरुलिया जिला सिदु कानू विश्व यूनिवर्सिटी अंडर मेना नोंडे पुइला अर्चित मेन गानो काना ना पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट रे यूजी लेवल रे संताली मीडियम ते ऑल चिकी स्क्रिप्ट ते माने ओलो पढ़ाव अर्चित एतो ना मिटन दाव ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ तो निया दो सरीगे माने अडी अडी रस्का बुझु कना गौरव बुझु कना विशेष करते इन तो आरो आरो बेसी रस्का बुझदा जे इने कॉलेज माने आरकी लालपुर महात्मा गांधी कॉलेज रे नुंकान मिटन दाव ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ निया दो सरीगे माने अडी अडी गौरव रस्का ना कथा साउते निया खातिर इन दो आयमा आयमा माने साराविन चालकु कना जहां को विशेष करते भारत जाकात माझी पारगना महल वेस्ट बेंगल सांताल टीचर एसोसिएशन और उना साव सावते परसी दुलरिया जहां तिना गुनीजन को नौनोंकान मिटन कमीरे गोड़ सपोर्ट एम लेदा नुकु सनाम को के माने इन अडी अडी जोहार और साराविन चालू कना और मने रे एकदम माने बांगसाप लेकान मिटन रिस्क नोआ किंतु माने आटकर दिन व्यक्तिगत भावे सावते आले ओन स्टूडेंट को कॉलेज रेन और माचेत को अडी रिस्क ले बुझ करा नोआ बाखराते आचे अच्छा मी संगे ते आरो साइंस और आर्ट्स रेन गिद्रे ओंडे को एडमिशन दाड़ेया जहां दो को ऑनर्स दाड़ेया हा अदो नोआ रेना परिकाठामो को नोडेना ओका लेका मेना माचेत को नित धरित ते ठीक ठाक मेना को से माचेत को बहाली हुजुआ হ্যাঁ একালগে অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে আবু যদি বন নেলা আছিত যে পরিকাঠামোগত যা মিটেন আনার যা আছিত নিয়ে তো সান্তাল মিডিয়াম চাই জুনিয়র স্কুল প্রাইমারি স্কুল সে হাই স্কুল से आरो जहाँ करे चालू करना नॉय संताली मीडियम कॉलेज लेवल हो एतब करना यूनिवर्सिटी तक पर हो तो सनाम जगह के पूरी काठामो को तो मिटन आनार तो मिना गया ओना साव सावते जहाँ माचेत को आचित माचेत को रेना आनार तो अडी जस्ती के मिना एंते हो निये कथा तो एकाल सरी करना जहाँ मिटन मीडियम जुदी पुइला बन एतोवा ता इना इना खातिर दो किछु अनाट दो तहन गया और ओना अनाट को समंग रे दोह खाते गया अब दो किंतु माने लहा सेन ताड़ा मिदी हो तबना तो ओना अनाट को तो मिना गया जेलका जुदी नेला दैकल का जुदी मेना ताले नित हबी जहां करे मिना अब आले लालपुर रे मा हुयो कान गया ओना साव सावते जुदी लालगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज बन नेला से बाकुड़ा यूनिवर्सिटी से मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी जहां करे नित हबिते यूजी माने चालू मिना आछि सासोते अवश्य पीजी होई कना आदो यूजी ना नेल कना जे ओंडे टीचर को इदी काते अडिगे अनाट दो मिटे मिना गया परिकाठामो को तो बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन बा ओना को जहां को ओना को तो एखन मिना गया लालपुर कॉलेज रहो एकाल मिना गया तो आले जहां को मिना लिया अब माने सांताड़ माचेत को जहां दो नुंका माने कॉलेज को पढ़ा को आछि तो आले मोटामुटी मिना लिया आठ आठ जन लेखा मिना लिया पूरा एकदम अब संतार माचेत आछि ओना साव सावते बारिया ᱧᱟᱢ होई कना बारिया दिकु कना किन मेनकान संतार ते रॉड किन बड़ाया और ओना साव सावते उनकिन निये कथा के नाम कदा जे आले नोआ लगी पूर्ण गड़ो सपोर्ट जहां लगा क्लास को हताओ
যেমন যাই ফিজিক্যাল এডুকেশন কানায় যাই কম্পিউটার সায়েন্স কানায় उनकिन बनार किन मेन कदा आले जहां तिना गड़ो सपोर्ट लगती मिना अली एमा तो एंते खान अनाट दो मिना गया इन अनाट तला रगे नियो दो कमी लहा इदी तबना और जुदी बोन जाला जे जखन बांग्ला मीडियम जखन एतहब लिना उन जुकानो किंतु अनाट दो ताहे कान गया एंते खान अनाट तला रगे अब दो कमी लहा होय तबना कारण नोआ दो जनाम आराम ते पढ़ाना मिटे जहां दाव ओला पढ़ाना नियो दो गौरवान कान गया एंते खान पुले पुले दो स्टूडेंट को और टीचर्स को किछु सैक्रिफाइस दो लगा गया आछि एकाल 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 आरो गंके नोडे नेलोक काना जे जहां को गिद्रे को नेस एचएस को पास लेदा 16 जन गिद्रे पुरुलिया जिला रे आदो नुकु गिद्रे मा चांस को न्यामेत गे मेनखान ओंडे मा अडी उत्तर गिद्रे पढ़ाव लगी ना दाव बोन न्याम अकाल नोका नेलोक काना 90 टी गिद्रे आदो ना बाद बाकी 16 जन बाद कते जहां आरो 90 टी बाद बाकी गिद्रे को हा को वैकेंट खाली तहन काना नोआ दो तहले पाल काते पेरेजो काना से 16 टी गिद्रे के पढ़ाव हुआ हाँ एकाल आले दो माने मूलो तो अब जहाँ पुरुलिया जिला बन नेल केदा लोहाट रे नेल होइना जे पिया मेना को साइंस एंड स्टूडेंट और उना साव सावते बाकी दो 13 जन दो कना जे आर्ट्स रे दो नुकुमा मेना को गे नुकु 16 जन मा मेना को गे इना बेगोर हो नोआ जहाँ टोटल जहाँ सीट नोडे अलॉट कना कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पाटा को जहाँ चिठी कुल होय कना डिप्टी सेक्रेटरी कुल कदा डीपी आइछन उना दो पुष्ट होबे किंतु जहाँ दो माने हिस्ट्री मेजर जहाँ उनारे 40 टी सीट मिना पॉलिटिकल साइंस जहाँ मेजर उनारे 40 टी मिना और जूलॉजी जहाँ कना उनारे दो 10 टी माने टोटल 90 टी मिना और एंते कन 16 जन स्टूडेंट मिना को बाकी सीट तो चिका आदो जदी मने को नि धाबिते आशा जहाँ दो कना जे खूब शीघ्र ही मिटन नोटिफिकेशन जारिया जहाँ दो मॉकअप राउंड जहाँ दो 8 अगस्त को एहब कना आस ले दोयदा नियो जहाँ जनी नोआ वैकेंसी को से नोआ को जहाँ माने सीट को नोआ को डिक्लेयर आदो उन्दो जदी बाहरे करे जहाँ मिना को जहाँ दो तो आरो एटा डिस्ट्रिक्ट करे उनको अप्लाई ना दाव दो को नाम गया उनको जदी को मनेया अबरन जहाँ संतल मीडियम स्टूडेंट को उनको जदी को मनेया ताले उनको किंतु लालपुर ना जहाँ महात्मा गांधी कॉलेज रे नोनो को सब्जेक्ट दीदी माने पढ़ाना उनको मने तहन तकवा ताले एंते का उनको कहे दड़ा एकाल एकाल आ निये का तो काने एकाल के 40 टी नाम करना पाए कथा तो निये बार जदी फुलफिल बा होया नेक्स्ट टाइम आरो किसे बरती तब ना अवश्य अवश्य तो मोटा मोटी उना के मिटन एम का तके दोहो होय करा छे अडी नपाय 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 गे आर उनको गिद्रे मेटन डिस्टेंस रेना मेटन व्यापार मेना जहां रेखा खन को पास कदा उनको गिद्रे उनको भली के लॉन्ग डिस्टेंस मेना तकवा ताले हे सेन कते पढ़ाओ को से ओंडे ताहे रेना व्यवस्था मेना रेसिडेंशियल व्यवस्था जहाना को मेना हाँ कॉलेज रे दो हॉस्टल मिना गया जुदू ट्राइबल हॉस्टल दो बांग कना एंते खान ओंडे दो किंतु माने आबोरन गे एंते आबोरन गे माने जस्ती गे आबोरन ट्राइबल स्टूडेंट को विशेष करे संताल के विषय को ताहेना हॉस्टल दो मिना गया मेन खान आबोरन जहां माने 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 गर्ल्स स्टूडेंट जहां को मिना को हां उनको दो किंतु निथाबिते हॉस्टल दावरी तैयार हुआ तो पूरा नेशनल हाईवे चिता रे कना जहां जदी मोनेया नोते किंतु जोगाजोग व्यवस्था खूब नापाय के मेना काशीपुर से रघुनाथपुर से कोन गिद्रे को सेटेल दाड़े गया मने लेखान को और इने बेगर ओंडे सुसुपुर तारना व्यवस्था दो मेना गया थोड़ा माने जहां दो स्टूडेंट का को विशेष करे बॉय स्टूडेंट उनको तो तारना व्यवस्था दो मेना गर्ल स्टूडेंट को गिद्दो किंतु उनका छात्रावास छात्रीवास तो किंतु बनुआ जोगाजोग व्यवस्था डी नापाय गया और एक तो कष्ट करते माने हिजू सेन हुआ बांखान तो मिना गया माने ओनडे तो सूर रे तहना जायगा मिना गया मिस को तो मिना गया मैं आशा करी ओना तो खूब एकटा तो अनाट तो बा हुआ कि ओना तो माने जाता ना तो आशा करी बा हुआ जोगाजोग स्टडी ना पाई मिना लालपुर रे तो एकाल एकाल आदो नोआ कॉलेज ना जहां परमिशन बन नाम कदा पढ़ावे को आपे हां आपे को मिना पिया साथ नेलोक कना जे पुरुलिया रे आरो 65 टी संताड़ी मीडियम स्कूल प्राइमरी स्कूल ओना हो अनुमोदन नाम कना जुलाई चांदो रे के आदो नोआ बखराते चेदेम मेन तबो निये दो मिसेते दो मेन गानो आम जे निये सेरमा विशेष करते 2024 निये दो अडी मारांग मिटेन अबो संताड़ हुआ होकोना जहां नागाम ओना नागाम रे किंतु अडी मारांग मिटेन ओडन भूमिका जहाँ को मेंदा माने मिटेन माने गौरवान मिटेन ठाव किंतु नाम दानो 2024 साल चिरा से एमनी तके अबो मिटेन ये देखना मिशन ऑल चिक जा दो मिशन 25 जा ओना मिटेन माने 100% जहाँ माने ऑल चिकी मिटेन मिशन तहे कान गया ओना साव साव मिटे कथा इदु नेला जे इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस
ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ 2022 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ 2032 ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱠᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱠᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱠᱮ ᱱᱤᱨᱫᱮশ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤনাᱥ ᱯᱤᱯᱤᱞ ᱵᱤশেষ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱴᱨᱟইᱵᱮᱞ ᱵᱤশেষ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱲᱟᱝ te ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱪᱚᱝ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ 21 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 24 ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 65 স্কুল ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ মানে সম্মতি ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱟরমিশন ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ অর্ডার উডুকেনা ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱲᱟᱝ te ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ te ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱥ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚত্যেকটি ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱛᱩ ᱨᱮ ᱯᱳᱸᱪᱷᱟᱜ তে ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱛᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ 8 শিডিউল ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ মানে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যাহা দো 2012 রে যাহা সেকেন্ড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যাহা হিসাব তে স্বীকৃতি ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱵᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱰᱳমিনেটেড এলাকা ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ স্কুল মানে প্রাইমারি স্কুল ᱚᱱᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ভিত্তিক হাই স্কুল কলেজ নিয়ে ᱠᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤচার্স ᱮᱥᱳসিয়েশন ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱟᱢᱚᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱥᱮ ᱟᱨᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱟᱞ ᱤᱧ ᱵᱟᱨᱵᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱟᱞ ᱨᱤᱯᱨᱮᱡᱮᱱᱴᱮᱴᱤভ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟ এবং সান্তাড়ি পার্সি চিতান যদি দায়া দুলার কো উদুগা তাহলে আরো আᱹᱰᱤ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱫᱟᱦᱚᱨᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱধী ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱞᱟᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱰᱤএᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ 16 ᱢᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ 16 ᱢᱮ 7 ᱡᱩᱱ 14 ᱡᱩᱱ 26 ᱡᱩᱱ 27 ᱡᱩᱱ 28 ᱡᱩᱱ পর একদম বিসি রে চালাও হই কানা ডিএম রে চালাও হই কানা রেজিস্ট্রেশন চালাও হই কানা আইসি রে চালাও হই কানা প্রিন্সিপাল রে চালাও হই কানা জেলা সভাধিপতি রে চালাও হই কানা সাউতে মিটেন আডি মারাং মিটেন মানে সুযোগ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ যে লালপুর মহাত্মা গান্ধী কলেজ রে যাহা প্রেসিডেন্ট কানায় উনি তো আবো সান্তার কান গিয়া সান্তার হপন গে উনি তো কানায় মানতান গুরুপদ টুডু গুরুপদ টুডু গংকে নোয়া নিয়ে গালমারা হয়না দরবার হয়না বানহর সাথে গালমারা হয়না সন্ধ্যাদি সঙ্গে গালমারা হয়না যে নোয়া কিন্তু আবো পুরুলিয়া জেলা রে নুনা গান গিদরা তিন মানে অলা পাড়া আনাট রে মেনা কোয়া তো নোয়া তো আবো তো কামি তাবনা আদো নিয়ে কথা তো অস্বীকার না জায়গা বানুয়া যে মানতান গুরুপদ টুডু গংকে নোয়া লিগে কিন্তু একদম তাৎক্ষণিক মিটেন মানে দরবার কিদায় মানে যাহা কো দেখানা গভর্নিং বডি মিটিং হওয়া কিদা ᱟᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱤᱝ ᱵᱚᱰᱤ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱰᱤᱥᱤᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱫᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱨᱤᱱᱥᱤᱯᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱷᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱨᱚᱥ ᱠᱚᱥᱪᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱠᱚ ফান্ডিং আকারে বিল্ডিং আকারে আইমা লেখানা ক্রস কই কানা ক্রস কোশ্চেন কানা মানে মোটামুটি ইন প্রায় 1 ঘন্টা ধরে প্রায় মেন গানোয়া 10-12 জন খন জাস্তি করে পুরো গভর্নিং বোর্ডের মেম্বার को আইমা লেখানা কুলি কুপলি হইনা তো যখন গুরুপদ বাবু আডি পজিটিভ কথা আডি নাপাই নাপাই কথা মেন কাতে যাতে নো হইও মা নোয়ারে গড় সপ্রয় এম কাট গিয়া নিয়ে দো একাল গে মানে মানে অস্বীকার কোনো জায়গা বাবা তো নংকান যাহাই কো মেনা কো বিভিন্ন কলেজ রে গভর্নিং বোর্ডের মেম্বার মেনা কো প্রেসিডেন্ট মেনা কো সে আবরে যাই পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মেনা কো চাহে সে জেলা পরিষদ হইছো চাহে এমএলএ হইছো চাহে এমপি হইছো নুকু সানাম বজা পাটিলেন গে নুকু সানাম को যদি নমা ইদি কাতে যদি উইহার ভাবনা কো দহয়া গড় গপড় কো তাহেনা
ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱫᱟ ᱚᱨগাᱱᱟইᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱥᱮ ᱫᱟᱵᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ যে সান্তালি পার্সি সে জানাম আড়াংতে আবো মানে মানে ইউজি খন পিজি একেবারে লেতাড় গে তাহেন মা চালু এবং আইমা জেলা না আইমা কলেজ করে বিশেষ করে সান্তাল ডোমিনেটেড এলাকার হয়ে মা নিয়ে কুকমু পুরাও দো খুব বেশি কঠিন কাজ তো বাং কানা সরকার পজিটিভ মেন্টালিটি দরকার দরকার কানা আবো ডিমান্ড এবং উনকু গড় সপোর্ট নিয়ে কই ধরবা তাহলে ইয়া আস যে যাহা কুকমু ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ पुरुलिया जिला रे ना लालपुर कॉलेज रे मा नेलेन जे आबो मिटेन ना रस्क खबर मेनखान पश्चिम बर्धमान से कटी लांग हेज लेन गे ओना लांग गपाल माराव लगे टीडीबी कॉलेज रे रानीगंज रे अडी आंदोलन चालू कना नोडे दो कोई हो लुतुर बांग को ठेपेइदा नोआ बखरा ते चेदम मेना বিষয় কানা যে নিয়ে তো এমনি থেকে সার্কুলার মেনা গিয়া মানে সার্কুলার মেনা গিয়া টিডিবি কলেজ রে অলরেডি রেজুলেশন হই কানা হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রে চালাও কানা ইন্টারভিউ হই কানা টিচার রিক্রুটমেন্ট রেনা তো নিয়ে তায়ম বাং হই রেনা কোনো কারণ গে বনোয়া নিয়ে তো পুরোপুরি মেন গানোয়া আকারে বা আকারে চং মানে কলেজ কর্তৃপক্ষ আরো বেশি এটা তদারকি রেনা লাগতি তাহে কানা যাহা হয়তো বাং নেলো কানা আর হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট को जहां रिपोर्ट को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮ ᱮᱲᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟw ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱨ ᱪᱚᱝ ᱯᱮᱯᱟর মিডিয়া করে গুরুলা কানা যে হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নাকি মেনদা যে নয়া ᱫᱚ সেলফ ফাইন্যান্স তে করাও ᱯᱮ তো নংকা কথা তো মেনা উচিত বাং কানা কারণ হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যাহারে আবুরেন ট্রাইবাল গাতাক রে না বলে যাই স্টুডেন্ট কানা উনকু তো টাকা পয়সা করবো ᱧᱟᱢᱟ তা সেলফ ফাইন্যান্স তে চা হইবা না গভর্নমেন্ট রুল মেনা তো রেজুলেশন মেনা তো তাহলে আকারে বা আকারে চং কলেজ কর্তৃপক্ষ ইয়া মধ্যে আকারে বা আকারে চং মানে তদারকিতে কিন্তু গুড়িমুসি সে মানে মানে পদ্ধতিগত ত্রুটি বোধহয় আকার চং মিনা বাংকা বাং হইরে না কোনো কারণ তো বাং কানা আর নিয়ে কথাই মেলা অন ক্যামেরা রে যে নোয়া হইতো তাবনা আবরেন গাখুড়ান হড় को লাহাও কানা কো আন্দোলন চালাক কানা বিশ্বাস মেনা যে নোয়া আবো সাকসেস গিয়াবন হা तीन बार होगा पारा एकाल गोंके मुचेद रे अबो संताली मीडियम ते जहां को पढ़ा लगी को निथो मने रे हिदी मेना तकोवा नुकु बखरा ते चेदम मेना निये कथा कई मेना जे अबो जहां तिना मेना आर चीज जुदी चाकरी नौकरी ना कथा मेन गानोआ चाहे यूपीएससी होइचो चाहे बीसीएस होइचो चाहे पीएससी होइचो নিয়ে কো সানাম করে কিন্তু নোয়া যা মানে মিডিয়াম রে না বার যা কারণ মানে বাধা বিপত্তি নোয়া কো তো একাল গে নোয়া বুঝি তো নেলা বিশেষ না কিন্তু নোয়া মিটেন পেপার লেখা তো মানে ধও কর গিয়া কো পরীক্ষা হয়ে কান গিয়া তো নিয়েতে চাকরি বাং ᱧᱟᱢᱚᱜ সে নোয়া না ফিউচার বনোয়া নিয়ে তো একাল বাং কানা চিরাই মেন্দা নোয়া যে খুব হালে গে 65 প্রাইমারি স্কুল হইনা হাই স্কুল को হয়ে কান গিয়া কলেজ হই না প্রায় হয় যেমন লালগড় মানে গভর্নমেন্ট কলেজ নরে লালপুর মহাত্মা গান্ধী জেনারেল ডিগ্রি কলেজ নরে মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি রে যা হয়ে কানা সে আরো নয় যে সাধু রামচন্দ্র মুর্মু ইউনিভার্সিটি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি যারে পিজি को पढ़ा को তাহলে নন্ডে তো মিটেন রিক্রুটমেন্ট হয়ে কান গিয়া আর নয়া রিক্রুটমেন্ট রে তো কয় को দাও को ᱧᱟᱢᱟ অগ্রাধিকার কয় को ᱧᱟᱢᱟ যারা তো মিডিয়াম को पढ़ाव कदा ইয়া মানে নোয়া দো মিটেন অ্যাজাম্পশন কানা বা নোয়া দো মিটেন সারি কথা একদম একাল গে নোয়া হাপেন দিন রে যখন নুকু আগরে যাই ব্যাচ কো উঠবো কানা এখন মিটার ব্যাচ আর উঠবো মানে একেবারে ইউজি को পাস করা চিকেন গে কিন্তু পিজি को পাস आउट কানা সান্তাল মিডিয়াম তে से पीजी पास करते उनको सान्ताल मिडियम মানে नेट सेट क्वालिफाई करते बिना को उनकान गिद्रो दो किंतु এখন আর উড়ুকোয়া কিন্তু মিডিয়াম না কথাই লেদা কি মানে সান্তাল মিডিয়াম তো হই কানা কিন্তু সান্তাল মিডিয়াম তে পলিটিক্যাল সায়েন্স সান্তাল মিডিয়াম তে হিস্ট্রি সে সান্তাল মিডিয়াম তে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ ইত্যাদি নিয়ে কিন্তু এখন আবিতে কিন্তু পাস আউট দাঁড়ি কইবা তাহলে নুকু তো পাস আউট যখন নেট সেট কো পাস আউট তাহলে নুকু তো কলেজে নিঃসন্দেহে মিটেন চান্স আমরা সুযোগ পায় যেমন সান্তালি মিডিয়াম যা সান্তালি সাবজেক্ট দাও করতে নেট সেট পাস দাও উনি কি চাকরি পাই যাবেন
তাহলে এডুকেশন সেক্টর ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ PSC ᱫᱩᱲᱩᱵᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ BCS ᱫᱩᱲᱩᱵᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱯᱟᱨᱮᱴ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱰᱩকেশনাল ᱵᱳর্ড চাই নিয়ে কিন্তু আকার বা আকারে চং আবো কিন্তু কায়দা কাতে চাই বাই তো সব কয় মানে টেকনিক্যালি নডে কো আবো কো আউটেড মনা কো মিডটেন এডুকেশনাল বোর্ড যদি থাকে কোয়া ওনা যদি ফিনান্সিয়াল বাজেট খন যদি ওনা টাকা বরাদ্দ কোয়া তাহলে মিডিয়াম রা ডেভেলপমেন্ট সে অলো পড়া নিয়ে আডি আডি লগন মাছা হই কোয়া তো নিয়ে না ডিমান্ড কিন্তু দহর নেই কালকে কিন্তু লাগতি মিনা এনতে খান আবো কিন্তু আবো লেখা কাতে নোয়া কিন্তু বন করাও দাঁড়া কি আর কি Ekal ekal. तो फ्यूचर मिना गया absent no कोनो कारण bang kana Ekal ekal ekal. Ekal gongke adi adi sarhau da hul news re noga ka somoy em khatir te daman okto em khatir te ama daman katha ko doho khatir te main khan tihin lika do johar ge. एकदम दा हुली साउते सलाम जेजेली को सालाम को गई पाटा कोनो गुमा जोहाता है ना